everyone. So, this activity is all about showing one's physical self. Daghang moingon nga liwat daw kong mama. Napoy moingon nga liwat daw kong papa. So, ani na to maila. Sa ilong, liwat jud po kong papa. Then sa dagway, nadyo po kong mama na liwat. Then sa mata o gilay, ni mama jud ni. Nadyo ko naliwat niya. Sa batasan, liwat kong mama, dali rang maitok or sa puton, sa gamay rang buta. Then sa height, nilang duha ko naliwat. Actually, I'm 5'2". So that's all for my activity, physical oneself. I'm proud of them because they are my parents and I love them so much. So that's all. God bless